कौन तो आप पार्लर जाए कौन तो ना काठिया पान खाई तो गाँव रसला कहीं खाई ना ये से पान खाई पेटी में नॉनसेंस अच्छा ये आओ बॉयगुंडा बालू ना हां तू आ जरूरी हां का बानी बचन ओ तू का बालू तोरी भौणी की भौणी बालू ये सब भेणे हो अच्छा दुखन तू बालू ने तो रिजल्ट मिलला नहीं होते ना ना तू बालू ने हां तू का बालू तो से कौन कहले हां तू कौन का बालू मो स्त्री की ओह तो स्त्री की बालू तो बापा का बाले माने तो बापा का बालू तू कोई उधर से मामा को ये सब चाला लोग तू कौन कहले हटे छाड़ अच्छा ये मौसा वाले आके देखे तू क्या आज और होनी अच्छा तो बापा से मो मां को आई बे जो मौसा वाले से कि तू कोई बोले के ये आगे ये खड़ा बना नहीं बोले ना जी एपिजू हां बॉस कर को तो हां से नारायण मौसा हां सॉरी मुझे बेटा अबोधता तू कोई बोले अबोधर हां से राजा उग्रसेन अच्छा ये मुझे जाननी थी राजा उग्रसेन जान ना तुम कौन तो कथा साउदी ताके कन्या माने ताको झियर बागर माय गॉड हां अच्छा बइबुडा गॉड माने कोन कोनी गॉड माने भगवान कार साथी कइथिले ना हां छेड़ी गॉड माने चली गॉड माने चली गॉड माने भगवान को आ कोनी जातीय पशु के कोनी दुखनो बचर दुखन जातीय पशु के को बाघ हां तो माय गॉड आदि रगी कुकुर कोनी जातीय पक्षी किए बइबुडा को मयूर हां ता माछले को खाउ दिन आ तमाने तमे के कहू बडीर कुकुडा जातीय पक्षी आ अंडा छतर साई असार मासर सडिया लागै कौन है जानजो ना कौन अच्छा मोर कहीं सब फेर उठिले हे कौन उठले कौन तू कौन बुझिलु कोन तू कौन कहू इमे कौन मन उठले माने भाई दे हां हां हे सब बुढ़ा है लानी देखते प्रकृति को रखले ये 5 मिसेस 4 मिसेस से माने कोटे पळे गेले ना ना मोरी एले मुंगा छुआ बेलु आनी छुआ बेलु माने केते कोटे दिला से फास्ट बानी जे बुढ़ा संगे पळेला केते बयस तमरे तले मोड़ा खालो छ ना खाल्लो पळे और खियाल होछ ना हां 2 नंबर बानी सेविका संगे पळेला मु जानि पैनी 3 नंबर बानी सेई छ त मता पहिला डायरेक्ट देखियो लियो माने देखिया पई कहूची हां जियो हां सडी सेटा चाला के जियो तुम कहूची सेडो सलून बनी बाला छो कट बन दे की कहैला दिसी के हनु कट तुम मा को मोरी जाऊ ना सब तीसो कोट ओवर करो ओहो मंकी कोट विद्यारण यही कोट करी एंडुका चढ़ी गनी कोटा ना ये फूल सजा है जो ना कौन है ना एंडुका चाहे तो जिट्टी पटे गलनी देखिन सजे मुझे आला कथा साउ बड़ा इंडिका पवे जे बागरे जा तो हां हां बड़ा इंडिका आ सेटा मु जान नहीं से हां एंडुका कहूच अच्छा नोना सतर तुम जियो देखते इंडिका नहीं जाइलो हां हां हेई देबो अच्छा कोइलो देखि तार केतरा चक्को जिनका तो ये सब क्वेश्चन है ये कोई तमे कोइलो केमिते चक्को केमिते तीनटा कोन लागे करे उठे हैंडल ल नागी दी पछर तो रोड दिरा पुराई जे तू ससुर टोली रे जाइदिलु बे कत नंबर वाले 3 नंबर 4 नंबर 50 अन्य रो वाडर वाई पड़ता पड़ रहा साडा बड़ साडा दे सदिन मुली वाला मो स्त्री ऊपर सेंटा जोड़ी जो गुम सा साडा पत्र खाउ जे मु राखी न गुरा माने तमे साडा गछ लास्ट गछ सुदा बालो गछ बाने कोन 6 मास डोला तारे उछा बेला आला ने हटा डोला दियो खरा बेला मेडिकल ने बेला 6-7 टा गोले देले कोन गोले दे एलआईसी नो ए सरू पाई पुरे छाड़ दे कोन सालाइन ना करे एलआईसी बोलिया दिन दिन नो कोन ओहिया में कसी के सैया हाय दैया मार डाला रे ओहिया में हेलो ता गोड़ा बबीता पर चढ़ी जा वो काई सब बोलते चली हेलो जेtti की सुता दादरे गुडा है जैसे मोबाइल में कोनी हाललो कौन से हेलो आजा कमर सड़ी पाउनी की कौन पाउन करे ता खुंटी मो खुंटी खुंटी कौन है टाटा वाला अच्छा नेटवर्क पाउनी हां से पेंट वाला मुंह से की वर्क पेंट वर्क कोडा कोडी नेटवर्क नेटवर्क से मुंह जानी से हां हां
କଣ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କଣ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଦିନ ଆସିକି 2ଟା ହେଇତେ ବସିଲାଣି କଣ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କାଢୁଛୁ ଆଉ ତ ମାଇକ କଥା ରାତିରେ ଆଲୋ ଜଳୁଥିବ ନାଇଟ୍ କୋଉଠି କଣ ଟିକେ ଆଜି ନା ନା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କରିଆ ରଖ କୋଡ଼ିଆ ହବ କଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କରିବୁ ଏଇଟା ଶନିବାର କରିଆ ଶନିବାର ହୁଏ ନା ମଙ୍ଗଳବାର ହୁଏ ଭାଇ ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନା ସାମୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନା ଇଏ ସବୁ ସପ୍ତାହ ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ ତୁ ଏତେ କଥା କହ ଆଉ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନେ ମତେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ କର ଷ୍ଟେଟ୍ କଣ ଟେଷ୍ଟ ହଁ, ସେଇଟା। ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ ବା କୋନି କାଳିଆ ଦେଖାଉଛି ସା ଗୁରୁ ଦଲାନି ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ହଁ ତୋରି ସେଣ୍ଡୁ ଜର କରି ଜାଣିମି ଆଉ ହଁ ଚାଉଳ 30 କିଲୋ ଲାଗିଯିବ ଗୋଟେ ବିପିଏଲ ଚାଉଳ ବସ୍ତା କହିଦେ ତ ହଁ ତମେ ନାଇଁ ହଁ ସରିଗଲାଣି ହଁ ପକେଇ ପାରିବି ହଁ କଣ ପକେଇ କରିବୁ ବାଲାନ୍ସ ଇଏ କରିଦେ ତୋରି ମାଇକ କରିଥିଲା କିଏ ତୁ କରିଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ନା ଭାଇ ଆଉ ହାଁ ରାମାୟଣ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଚକୁଳି କନି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ କିଏ ତୁ ଲେଖୁ ତୁ କହୁନୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ତୁ ନାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ କଣ ରାମାୟଣ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଚିଜେ ଲେଖ ଲେଖିଥିଲା ସେଇ ଲେଖିଥିଲା ସତ ଲେଖିଥିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାର୍ ଭଲ କରିବୁନି ଆଉ କଣ ଭଲ ବୋଲି କାହାର ସକାଳୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ତାର କହିଲା ମୋ ପେଟରେ କାହିଁ ମୂଷା ଦୌଡୁଛି ମୁଁ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୂଷା ଦୌଡୁଛି ମାନେ କଣ ଜାଣିଛୁ ପଇସା ଭୋକର ଦୌଡୁଛି ନା ହଁ ମୂଷା ଦୌଡୁଛି କହିଲା ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୂଷା ମରା ଦିନି ଖାଇଦେଲା ଶୋଇଲା 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ଏଟା ମରି ହେଇଛି ନା ଅଛି ଆଉ ମୂଷା ମରା ବିଷ ଦେଇଯିବା ବି ତାକୁ ଆରେ ଛାଡ଼ ଏଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ପଞ୍ଚମରେ ତୋରି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲୋକ ଛୋଟ ଲୋକ କଣ ତା ସାଇଜର ଏଇଖିଣା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ବାହାଘର ଏଟା କହିପାରିଲ ନା ଛୋଟ ହଁ ସବୁ ତାର ଅଛି କଣ ଅଛି ତାର ନାକ ସଳା ଯୋଉଠି ସେଇଠି ହେଇଛି ହଁ ହଁ ନାକ ଯୋଉଠି ସେଇଠି ପାଟି ତାର ଯୋଉଠି ସେଇଠି ନାକଟା କଣ ତାର ଗାଣ୍ଡି ପିଛା ରହିଥାନ୍ତା ନା ତୁ ଭାବୁଛୁ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋଟ କାହାକୁ ବୁଢାଟାକୁ ହଁ ବୁଢାଟାକୁ ତେଣୁ କାହିଁକି ଦେଲେ କାହିଁକି ଦେବେ ଭେଣ୍ଡି କବିଲେ କିଲୋରେ ଧନ କଣ ଲେଖିଲେ ଭେଣ୍ଡି କଲେ ଲାଲ ଘଷି କଲେ ଜାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଘର ତଳେ ଲେଖେ ଗଙ୍ଗା ଘର ନିର୍ମଳ ରହିଲା ସାଗର দেখ রুমাল বাঁধি দেখ হ্যাঁ কোন রুমাল বাঁধি তারি বেলা সেন্টা উঠে ফ্রি এখন সেটা মানে ধান ধান ফল খাଉଛି না তার ଗୋଟେ পুଅ ଛୁଆଟେ ଅଛି ଏ ଭଗବାନ ତାର ଛୁଆ ଅଛି ତାକୁ ବାହାଇବୁ ମୋର ଅସୁବିଧା କଣ ହେଇଛି ପାଠ ପାଠ ପଢୁଛି ନା ନା ସେ କାମ କଲାଣି ଏତେ କମ ବୟସ ଛୁଆଟା କମ କାମ କରୁଛି ତା ଭିଡ଼ ଫୁଟଉଛି କାମ ମାନେ ତତେ ସେ ଚାଲି ଲାଗି ଧରୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ତୁ କାମ କରୁଛ ପଇସା ଦେଇ ନବ କି କାମ କରୁଛି ସେ ଭିଡ଼ ଫୁଟଉଛି ବଢିଆ ହଁ ବିଳ ଫୁଟଉଛି କଣ ବିଳ ଫୁଟଉଛି କେବଳ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୟୁବଲ ମିସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଯାହା କଲିକତା ପଳେଇଗଲା ଆଉ ସେଠି କଣ କରୁଛି ସେଠି କମ୍ପାନୀରେ ଗୋଳଉଛି କାଇଁ କଣ କମ୍ପାନୀ କରୁଛି ବିଲରେ ଆଙ୍ଗୁଳି କଣ ବିଳ ଆଙ୍ଗୁଳି କରୁଛି ଧାନ ହଳଦ ଦଲଉଛି ଇଏ ଛଡ଼ା ଧାନ ଭାঙୁନି ବିପିଏଲ ଚାଉଳ ଛଡ଼ା ପଟି ମାରି ଖାଉଛି ତୋ ଛଡ଼ା ମା ଭୁଲ ଅଛନ୍ତି କଣ ହେଲା କଣ କଣ ଗାଇଲା ଶୁଣିଲେ କଣ ହେଇଛି କଣ ତୋ କାନରେ ବିଳ ନାହିଁ ସେ କଣ ଗାଇଲା କଣ ଖରାପ ମତେ କରିଦେ ତୁ ଏ ଭଜନଟା ଟିକେ ଶୁଣୁ ସାର୍ ନାଚ ଗୀତ ଆର ମୁଢି ଏ ଛଡ଼ା ନମଳା ଗୀତ ଗାଇଲେ ନାଚରୁ ପୁରା କପଡ଼ା କାଢି ତୁ ଶୁଣ ଖାଲି ଟିକେ ମନ ତୁ ତା ଗୀତ ଗାଉଛୁ ତୁ କାନ୍ଦି দেখ মো কুয়া দেখ আরে আরে আর সবাই পিছাতে দিলে না সবাই বাড়তে সিগারেট 25 সবাই বদলে বলি ছাতি দেলা বন্ধ করে দেলা কোন এটা হলুଥିଲା ছাটিলা এমতি বন্ধ ହେଇଗଲା স্ক্রিন টাচ স্ক্রিন এটা মোবাইল না দুইটা ছাতি দন তার তো বন্ধ হওয়া কথা বন্ধ মাস হল আচ্ছা বৈশাখ কার্তিক ফাল্গুন চৈত্র পুষ জানুয়ারি মে ডিসেম্বর ছেড়ি ଛେଳି କଣ হ্যান্ডেল ধন্যবতী নে ବିଷ ଖାଇଦବୁ କିଏ ଖାଇବ ଏ ବୈଶାଖ୍ୟ ବୈଶାଖୀ କଣ କାର୍ତ୍ତିକ ସେ କଣ ନଗାପୁନି କାର୍ତ୍ତିକ ଚରିତ୍ର ଚରିତ୍ର କଲର ମାଟି ହୁଅନ୍ତି ଚୈତ୍ର ତାମାନେ ତୁ କହୁଛୁ ମାସ ଗଣି ଆମର ପୁରା ଭୁଲ ଶୁକ୍ରା କହନି ବର୍ଷ କେତେ ମାସ କହନି ଶିଖୁ ପଚାର ସିଏ ଯାହା ପେଲୁଛି ଇଏ କାହିଁ କହିଲେ ସେ ହନ୍ଦାଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ସେ କହିପାରିବି ନା ଆଚ୍ଛା ଗଦା
କହନି ବର୍ଷକ କେତେ ମାସ ହାତରେ କିଲେ ମାନେ ଇଏ କହୁଛୁ କହ ବର୍ଷକ ଆଁ? फाइव ମୋ ଧନ କଉଟେ ବଡ଼ ଚରେ ଧନ ଚାଲେ ଆଗରେ ବାଡ଼ି ମୋ ପାଠ ପଢ଼ି यही बयस अंगनवाड़ी जाऊच ना तू जानू कहीं कौन मिलती जिनस मिलती कि जिनस अमन मंगल भगवान बीच मंगल पंद्रह गाठ फाल्गुन मास दिन शुक्ल पक्ष झील राशि मिथुन मिथुन अमिताभ बच्चन शाहरुख खान मुला खान विषय रहे कौन कौन मिथुन अमिताभ बच्चन शाहरुख खान मुला खान हिरो ना कहले ना आटे बिना साथे मुझे कथा मिथुन गोटे राशि आ तू सासे या कहथिन सर मिथुन कर माकड़ बिछा धनु कुंभ मीन दिन चिन्ह षंड वृष कुच कुछ कबे हाइला मुआ कोन करी अच्छा कौन कह देव कौन देव मानव राक्षस राज दुष्म दिवा भडौनी कहीं कौन होची से साला झाड़ा गला को नाला पड़ी होछ ओ नाळ पडची देई बोल नौ दिन का उठा उठा के आई कोन नाळ कथा को अब सेपट रे के भाव जदी हां हमार अछि करियो आगो कौन करी फोन करियो केमिते नंबर रे लागुनी आ देखिन कोन करू ए लागुनी बे मैं फटा पण 938 झियो जोटी नाकियो सैदी एटा के नंबर जियो 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 हे गया माया विशाल बिहारी भगवती का धन प्यारी अब गई की का साई है ऐसा कमा नहीं है दोस्तवा नगी आकाशा भाई बता कोन हाथ जो कौन किए नेला कट्टास तो भल लगे ना कोई